Ya nggak bisa ya. Ya Ting dulu we, pokoknya ting kayak we. gitu, Kak. Ngelinting dhewe. Sauker suwun. Biasa aja. Ya belum masih belum kena cengkehnya. Ting we, ting Kurang we. anu kamu bakarnya. Thank you Mbak Piki. Sip. Terima kasih Mbak Piki, Mbak Yusuf nomor 3. Kalau pertama di sini agak anu, Enggak sih. agak apa ya? Aromanya lo kayak putihan mirip-mirip. Kayak Marlboro kretek warna biru. Topine sing siji wis didelikne karo Deni. Itu